So guys, this is a tea bagan, Shah bagan. Shah bagan. Har Mahadev, Bolbom. Bolbom. Mane, this is a tema. Amare tema hol Malik Sapat baganor. Malik. हर हर महादेव गाइस कैसे हो आप लोग माने कि माने कि बर्तमान घर जाइसो एटु हल बांगालीपारा टू तामुलपुर रोड तो इटा जाइसो बांगालीपारा देखि माने बागान खान हल नागरिजुली सापात बागान माने कि बागान खानत आपनालोक अलमान दृश्य देखाम आपनालोके ভাল पाले लाइक कमेन्ट शेयर नोटे चैनल सब्सक्राइब करियो गाइस तो आपनालोके चाइ राखक गाइस हर हर महादेव जय शिव शंकर बलबम दिखाइছো চাই থাকক ভিডিওটো ভাল পাব আপোনালোকে চাই কিনে তো গাইস দিস ইজ এ টি বাগান চাহ বাগান এটো হল মানে আমাৰ হল ইন্ডিয়াৰ নাম্বার 1 অসমৰ নাম্বার 1 চাহ বাগান अभी मैं गाली नहीं दे सकता नहीं गाली नहीं देना फैमिली देखती है वरना मैं ऐसे गाली दूं ऐसे गाली दूं ना जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए জায়গাটোৰ নাম হল আমাৰ नागरिजुली इफाले से मोर ब्लैक पेंथर खड़ा है हर हर महादेव माने कि भीतर जाब खुजिलो गाइस माने कि गेट मारि थोआ आछे माने कि मर्निंग टाइम ना रातिपुर टाइम तो गेट मारा यार पर आपलोक दिखाइছো दिस इज चाह बागान आपलोके चाओ एकबार एन्जॉय पाबो फुल एन्जॉय आमार टेमा गेट खुली दिते किन्तु नुहुमा इटान माने कि रिक्स नाइ तो हुमाय बेलदाय दिबो पारे मालिके दुकाने नुहुमो गाइस इतुर পৰা একবাৰ মোৰ ব্ল্যাক পেন্টাৰৰ ভিউটো চাই লওক গাইস কি জাক্কাস লাগাছে জাক্কাস আপোনালোকৰ অকাত আছে নেকি এনেকুৱা ল'ব পৰা মোৰো নাই অলপমান আছে আৰু महादेव बोलबम माने कि चाह बागानर পৰা ভিডিওটো বেলেগ ইমান লিউৰা নকৰো না গাইস মানে कि বেলেগ এটা ব্লগ বনাইছিলো মন্দিৰত আহা এটো আপোনালোকে দেখাব ফাৰ্ষ্টত এটো মানে कि সেকেন্ডত দেখাব আপোনালোক দেখাইছো মানে कि নকৰো हर हर महादेव बोलबम जय शिव शंकर माने कि राति जो टुपनी खति হৈছে गाइस टुपनी লাগছি তা ঘৰত যাই বিন্দাস टुपनी মাৰিম टुपनी মানে ভিডিও এডিট কৰি আপলোড দিম বিন্দাস চাও আপোনালোকে আপোনালোকে মানে কি আপোনালোকে একবাৰ চাবাত বাগান চাওক গাইস দিস ইজ এ টেমা আমাৰ এই টেমা হল মালিক চাপাত বাগানৰ मालिक এটো আৰু না গাইস চাপাত বাগান একবাৰ আপোনালোকে চাপাত বাগানখনৰ ভিউ আপোনালোকে একবাৰ চাই লওক গাইস কেমেৰাটো মানে কি জুম কৰিলেও মানে কি ইপাৰ ইপাৰ দেখা নাপায় গাইস বম ডাঙৰ চাপাত বাগান এইফালে আছে আমাৰ মেইন ৰাস্তা तो गाइस माने कि भिडिओ एखिनि आछिल ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়াर नगरे चैनल सब्सक्राइब करब एकेबारे ना पारिब गाइस एंगे घंटी बटन दबाई দিব तो गाइस भिडिओটো माने समाप्त करो लग पाम नेक्स्ट भिडिओ बाय बाय हर हर महादेव जय शिव शंकर बूम बूम